গোপাল গোবিন্দ মথুরা জীবনে তারা দুনিয়া কাঁদুথিব। সেই বরুণ সুন্দর পদ্মলোচন রাজার সুন্দর পুଅଟି জন্ମ ନେଇଛି। ତା ভাল ପଟରେ ଆଇଷ କର୍ମ ଲେଖିକି ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ଫେରି ଆସିବି। ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ କହିଲେ କମନ ରାମ ରାମ ରାଜୀବ লোচন রাজা পুকারায়ুষ লেখিবা কারণ রাজীব লোচন রাম দুর্বাদ লোচন বিশ্বাস আয়ুষ কপালে লেখিবে রাম 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 রাজীব লোচন আয়ুষনে চিরাত আসিবে রাজীব লোচন রাম দুর্বাদ জয় से पुअरा भागवतरे ऐसा करबले छी अति चंचल फेरि आछि के तुमे मते पथ छाड़ ये मु षष्ठी देवी गो षष्ठी देवी हां कोन स्थान में जाउ छ बरुण शहर हो जाउ छी पद्मलोचन राजा सुंदर पुअटी जन्म नै छी। अच्छा ता भागवतरे ऐसा लिखिया को जाउ छी आयस कर्म कदे लिखिबो 120 वर्ष ता भागवतरे अछि ओ 120 वर्ष आयस कर्म लिखिबो हां किंतु सुनो सुन को काटी दियो के बेटी 12 वर्ष रे जदि पो बा हबो मधुसंजा कथा को बाग दंशन करिवो बाघ कामुडी देबो एटा आयस कर्म लिखि देबो जा तुम मतरे लिखिबी हां 12 वर्ष रे पोर घात चक्र रखि लिखि देबो जा तुमे कहिबा कहिए तू कोन मते चिन्हि बारनी नाही आखि बुझी ध्यान कर्म कि जानि बारिबो शंख चक्र गदा पद्म ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନିକି 12 ବର୍ଷରେ ଘାତ ଚକ୍ର ଲେଖିଦେବି ତମର କଥା ବି ରହିବା ମୋ କଥା ବି ରହିବା ठीक है ପ୍ରଭୁ जाओ ताही ଠିକ ଅଛି। हे मोर निर्दान मंडली आज्ञा आज्ञा भाल्य पटे आइस कर्म लिखि दे जदि पो 12 वर्ष रे बा हम अच्छा ताको आज्ञा बाघ खाइ दो बेस सेई पो को बाघ खाइ दो मधु संख्या घरे मधु संख्या घरे पो को बाघ खाइ दो अच्छा अच्छा जदि बा हुए हां किंतु हे मोर निर्दान मंडली आज्ञा में पोटी बड़ी बारी लागिला अच्छा अच्छा देखन तो बापा मां माने हां जेते बेले क्रमे क्रमे आज्ञा पोटी बड़ी बारी लागिला हां तो कोई गाय कोसिया दिन आसी गला बेस जेते बेले कोसिया दिन हेला हां आज्ञा ब्राह्मण लोके आज्ञा पुर नामकरण कले हजरे हां आज्ञा दिव्य रचन बेस जेते बेले आज्ञा पुर नामकरण कले आज्ञा दिव्य रचन अच्छा अच्छा दिव्य रचन आज्ञा बड़ी कर लागिछि एति समय बापा मां माने हेला कोन हेला किंतु शिव पार्वती मन मध्ये विचार करछन बेस एई तो हमें तो बड़ देइला 120 वर्ष आयस कर्म पुर अच्छा किंतु भगवान श्री कृष्ण कोन करछंती हां ना कमई दैछंती अच्छा 12 वर्ष रे जदि पो बा हबो ताको घात चक्र अछि चालो हमें राजा को दिके चेतई देबा 12 वर्ष रे केबेले बाहा करिबो नाही ब्राह्मण को धारण करी कि भिक्षार्थ गमन करछंती शिव पार्वती आज्ञा अच्छा हे मोर विद्वान मंडली हां मोरी भागरे आज्ञा गमन करछंती हां ए तो मंदर गिरिवर धारी नंदर गोधन चोरा ये मंदर गिरिवर धारी नंदर गोधन चोरा ये तो मंदर गिरिवर धारी नंदर गोधन चोरा ये मंदर गिरिवर धारी नंदर गोधन चोरा ये मंदर
ସମନ୍ତର ଜୀବନ ଧାରି ଅନ୍ତର ଗୋଧନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଭିକାରୁଣୀ ବେଶରେ ପାର୍ବତୀ ରାଧାକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣନାଥ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ରାଜା ବାବୁଟି ହେଲା ଶୁଣନୁ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ ତାର ଆୟୁଷ କର୍ମ ଲେଖି ଯାଉଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଡ଼େ କ୍ରିୟା ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ କେ ସେଟା ବାଦ ଛେକିଲେ ଆଉ ସେନୁ ଆୟୁଷ କର୍ମ ଲେଖବା ଲାଗି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅକେ 12 ବର୍ଷ ହେବା 12 ବର୍ଷରେ ପୁଅଟି ବାହା ହେବା ଆଉ ମଧୁ ସଜ୍ଜା ଘରେ ତାକେ ବାଟ ଏନ୍ତା ଲେଖବୁ ବୋଲି କହିଲେ ଏକ ନମ୍ବର ହଁ হয় আমার চেষ্টা করতে হয় আমার কথা আমি যোগ করে দেব ঠিক আছে হে ধর্মকারিণী মাতা পিতা ভিক মুঠে দিও এটা রাজা খারা বাংলা এ বা ভিক মুঠে মেরে গো আনতে এ বা কে কে আছতে হ্যাঁ আসন্ত আসন্ত প্রভুতর আসন্ত আমি ভিক মাগি গেছি নমস্তে নমস্তে হ্যাঁ वो आज भगवान तुम्हार मंगल कर जे बाबू सुना तो आमे खबर पाइलो दुई बुढ़ा बुढ़ी नीलो बुढ़ी जे रोजा खान सुंदर बाबू के जन्म होइछे आउ तार भाग्य चक्र राशि फलटी देखो होइछे अच्छा তাহলে ମୋ ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ दिव्यलोचन बोले हम जातो देखो समार मरबार बुधवार बुधवार शुक्रवार शनिवार तापरे 1 2 3 तापरे ए वैशाख जेठ ओसार छी 13 को पड़ला हे राजा सब शुभ संकेत देखा ସବୁ ଅଶୁଭ हां जेते बेले पुआ को 12 वर्ष हबो 12 वर्षरे पुआटी बाहा हबो आउ मधु सत्या घरे ताकू बाघ खाइले ଏହା ଭାଲ ପତ୍ର ଲେଖା ଅଛି এইটাকର ଭାଲ୍ୟପଟେ ଲେଖା ଅଛି 12 ବର୍ଷରେ ପୁଅ ମଧୁସୂଦନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ଆମର ମନ୍ନି କହବା ଯେଠା ଲେଖା ହେଇଛି ମନା କଲୁ ଯେ ହେଟା ଅଙ୍ଗ ପଡୁଛି ଗୋଟେ କାମ କର ଯେନ ଲେଖା ହେଇଛି ଫଳ କି ଚିରି ନିଅ ତ ଏ वाह କାହିନି ପାରେ हटा नहीं पारे नहीं होए महाप्रभु आहो जा तुमर उपाय छे तुमे करो आउ आना दुई शिव पार्वती बुढ़ा बुढ़ी हमार घर हे गुरु विद्वान मंडली आज्ञा क्रमे क्रमे आज्ञा पोटी बढ़िबारे लागिला अच्छा अच्छा ये फूल फुटिछि रे साले पाली साले पाली ग्रामे फूल फुटिछि रे साले पाली ग्रामे आ फुटिछि रे साले पाली ग्रामे फूल फुटिछि रे साले पाली ग्रामे नारायण विजय करी समरत्न सिंहासने नारायण विजय करी समरत्न सिंहासने नारायण विजय करी समरत्न सिंहासने फूल आ फुटिछि रे साले पाली ग्रामे फूल फुटिछि रे साले पाली ग्रामे जाही है नाचिया सुगोरनी आली ए जोई जाले नाचिया सुगोरनी आली ए मोहब्बत बाटे फूले फूल केरी केरी आनंद हरि मारे आनंद हरि मारे कुंज कानने फूल आप रे साले पाले काने फूल फुटिछि रे साले पाले काने हे मोर विद्वान मंडली हाय देखंतु गजरे क्रमे क्रमे कोटी बढ़िबार लागिला लागिला 11 वर्ष 11 मास 11 हैं हां वो आज्ञा 11 वर्ष 11 मास 11 কিন্তু সেই গ্রামের রত সৌদাগর পুয়াজিয়া বাহা হেলা সে হচ্ছে আজ্ঞা দিব্যলোচন আজ্ঞা সাঙ্গ अच्छा 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 যেতেবেলে বাহা হেলা আজ্ঞা দিব্যলোচন তা দেখুছিলা हां हां যেতেবেলে মো সাঙ্গ বাহা হেলা हां हां আজি মু বর্তমান বাহা হেলি বেশ যা করি আজ্ঞা বাপাঙ্ক নিকটকু গমন করুছন্তি हां ये माय माता কইতো যে নমস্কার মৈত্র जा जा रे কোন করছিল का करछने तुमे तो नहीं थई घरे हो बियाह है सारी न
କହିଲା ତୁମର ନୁହେଁ ଦେଖ ଯେନ୍ତା ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗେ ତୁମେ ବାହା ହୋଇ ସାରିଲଣି ହଁ ଧୁମଧାମ ରେ ଆରେ ମୈତ୍ର ହଁ। ତୁମେ ଯଦି ବାହା ହେଲଣି ହଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେବି ଚାଲ ମୁଇଁ ବି କହିଲା ଚାଲ ବାପା ହଁ ପୁଅ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ବାହା ହେବି ବାପା ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ଏ ବର୍ଷ ତୁ କାହିଁକି ବାହା ହବୁ ବାପା ହଁ ବାପା ଦେଖ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ବାହା ହେଲେଣି ଏ ଯଦି ମୋର ମୈତ୍ର ମୁଇଁ 2 ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମୁଠି ଆଇ 2 ବର୍ଷ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ରେ ବାପା ଏତେ ଛୋଟ ସମୟ ତୁ ବାହା ହବୁ ଅସମ୍ଭବ କଥା ତୁ 11 ବର୍ଷ 11 ମାସ ହେଉଛି ଯଦି 12 ବର୍ଷରେ ତୁ ଯଦି ବାହା ହବୁ ମୁଁ ତୁ ସଜ୍ଜା କରି ତ ବାଘ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ରେ ପୁଅ ବାପା ନା ତୋର ଘାତ ଚକ୍ର ଅଛି ତୁ କେବେଳେ ବାହା ହୋ ନା ନା ବାପା ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ବାହା ହେଲେଣି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେବି କାଣା ହଉଛି ମହାରାଜ କାଁ ବୁଝର ବାବୁ ନା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଆମର ପୁଅ ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ଠିକ କହୁଛେ ବାବୁ ନା କାହିଁକି କାଁ ନାଇଁ ତୁମେ ନା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନରେ ଘାତ ଚକ୍ର ଅଛି ଘାତ ଚକ୍ର ଯେ କାଁ ଘାତ ଚକ୍ର ଅଛି ମହାରାଜ ବାଘ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ବାঘ ଖାଇବା ତ ହଁ ଇଥିଲାଗି ଭାଇ ବାବୁ ଯଦି ବିହାନି କରିଦେବ ଏ ପିଞ୍ଚଡ଼ ଅଛି କିଛି ବୁଝିନି ପାରି ଯଦି ବାହାନା କରିଦେବ ତାମିଲନାଡୁ ଚାଲିଯିବି ବାଟା ରକ୍ଷା ଦେବେ ନା ତ તે ଚାଲିନି ଜାଣିତେ ଗୋଟେ କଥା ମହାରାଜ ସୁଲହ ଗୁଣା ରାଜା ହେଲେ 32 ଗଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ଅଛି ତ ଚାର ଗୁଣ କାଏ ବୋଲେ ପୁଅଟାକେ ବାହା କର୍ମା ନା କି ଉପାୟ କରିବା ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମର ଯେଉଁ ତଲା ଅଭିଯାନ 3ଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ମହାରାଜ ହଁ 3ଟା ବନ୍ଦ 3ଟା ବନ୍ଦ ଭାଇ ପहला खाना करना जिनछ हाँ। मझिर बंद के काटले मा पैन मझिर बंद। सुखा कर अच्छा और पथरे गुटे मंदिर भाई से मजा मुझे देहो मंदिर जे तैयार ही सरबा हाँ आर के बांधी दमा हाँ। और ऊपर बंधर आर के काटी दमा महाराज हाँ पैन परिपूर्ण हो जावा ये है पुआरी ई बाबू नहीं जे छोटा देखा चोहा करमा भाई यदि नमा मधु सज्जा यदि ई गान भी धरी पासु केना आड़ भी नेले भी जेन आड़ भी असुविधा नहीं है सीधा जाई करी हमें से पोखरी भितरे से मंदिर भितरे मधु सज्जा देना अजन सन्ना सामंत तुमर जेन अछ जेन अजथा जेन खौ जन गुडा दो के झाड़ा भी ही उठन हाँ जे माने बेकारी जेन खौ जन इटा जुगा मा जाते तो बात जुबी थिले अरे पाक के मड कान भितरे पाक दिवा के हो हां एक नंबर पट्टी गला बाबू बाची गला हाँ ଠିକ ଅଛି ବାଘ ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା ଥା ବେଟା ଠିକ ଅଛି। ଯଦି କଟିଯିବ ହଁ। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସମୟ କଟିଯିବ ବେଶ ବେଶ ତାଙ୍କର ହାତ ଚକ୍ର କଟିଯିବ କିନ୍ତୁ ହେ ସୁରଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ हाँ তুমি তাহলে যাও ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଠାବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସୁରଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର କନ୍ୟା ଠାବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏ ଛନ୍ଦା ଚରଣ ଏ ଛନ୍ଦା ଚରଣେ ଗଲି ଶରଣ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦା ଚରଣ ଗଲି ଶରଣ ଛନ୍ଦା ଚରଣେ ଗଲି ଶରଣ ଯେବେ କୃପଣ ହେଲା ଯେବେ କୃପଣ ହେଲା ନ ଛାଡ଼ିବି ତବ ଛନ୍ଦା ଚରଣେ ଗଲି ଶରଣ हे मुरलीधर मंडली আচ্ছা आज्ञा सुरेश ब्राह्मण और मंत्री बर हले হ্যাঁ হ্যাঁ आज्ञा कन्या ठाव करिबा निमंत आज्ञा धीरे धीरे गमन करछंती আচ্ছা আচ্ছা अरे पंडित हाँ লা 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 La 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 la